تمام. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة، أنا أبتدئ هذا الدرس بقولي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا امين يا رب العالمين. Ana aqulu lakuma, ana ucapkan kepada antuma al-ustadzu Dede wal ustadzu Mulyadi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikuma. Iya. Alhamdulillah. Ahlan baik Ustaz. Alhamdulillah fi hadhil lailah, di malam ini, di pertemuan yang kedua ini, seharusnya pertemuan kedua ya. Namun ini pertemuan pertama kita karena semalam tidak ada sama sekali yang masuk, sehingga Anda tidak bisa mengirimkan link rekaman. Siapa yang minta link rekaman? Saya mulai di Anak anak Ustaz. ma 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 viral. Tidak ada link rekaman karena tidak belajar semalam. Tidak ada Ayo. pun yang masuk sampai anak jam 12.50 tidak ada sama sekali yang masuk, berarti tidak ada. Nasib Ustaz. Nah, ada link rekaman, cuman dari grup lain. Kalau mau nanti insya Allah Nasir. Nah, Baik Ustaz. di Nah, pertemuan Ustaz. yang kedua ini, kita anggap pertemuan kedua ya. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak secara langsung, dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian senantiasa terus-menerus kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, baik ayyuhal ikhwah, insyaallah antum sudah tahu ya materi apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah taala fi hadhil lailah, di malam ini kita akan singgah sebentar ya, sebelum nanti kita memasuki judul baru ya di pertemuan ketiga nanti insyaallah. Kita akan singgah sebentar dari at-tadribat, latihan-latihan dari materi ad-dirasatu. Nah, jadi kita sebelumnya sudah menyelesaikan untuk materi ad-dirasah walillahil hamd. Nah, insyaallah taala kita akan melakukan latihan-latihan, yang mana latihan-latihan ini kita mulai dari at-tadrib as-salis, latihan yang ketiga, kemudian at-tadribur rabi wal khamis, dan akan kita tutup dengan at-tadribu as-sadis, latihan yang keenam. Adapun metode yang Ana pakai kalau untuk latihan ini ikhwan, sebagai bentuk murojaah tentunya, Ana usahakan tidak menerjemahkan. Ya kecuali kalau memang perlu untuk menerjemahkan. Tuh, sekarang masalahnya bagaimana kalau Anda paham? Nah, sebagai gantinya, kalau di antara antum ada yang tidak paham, Ana persilahkan atau Ana buka sesi untuk tanya jawab. Jadi itu sebagai gantinya ya. Jadi kita bisa melihat, oh, Ana tidak paham di sini atau Ana lupanya di sini, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan kemampuannya, daya ingatnya. Tentunya ini banyaknya mengulang saja, sehingga ini sangat bergantung dengan daya ingat. Kalau lupa tanyakan saja nanti. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Seperti itu ya. Kita akan berjalan di atas metode ini selama ujian saja, selama mengerjakan latihan-latihan ini saja insyaallah taala. طيب هذه هي المقدمة إخوتي الفضلاء. وقبل أن نبدأ نحن sebelum mulai أنا أريد أن أسألكما واحدا فواحدا. فأنا سأبدأ منك يا أستاذ سيدي، كيف حالك في هذه الليلة السعيدة؟ خير تمام الحمد لله أستاذ مرتاح إن شاء الله أستاذ. الحمد لله. نعم. كيف حال الأسرة، الأبناء والأولاد؟ الحمد لله كلنا خير ببركة الله أستاذ. تمام الحمد لله يا أستاذ ديدي. وأنت يا أستاذ مهاجر، كيف حالك؟ الأستاذ مهاجر، عفوا، أنا الأستاذ أستاذ نعم. مليادي. معذرة. الأستاذ مليادي، كيف حالك؟ بخير. نعم، كيف حال الأسرة الأستاذ مليادي؟ بخير. بخير أيضا. بخير أيضا. الحمد لله. فنقول أيها الأخوة, kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kita mulai langsung ya untuk materi kita pada malam hari ini.
kita akan mulai dari at-tadribus salis sama at-tadribur rabi dulu. Ini pemanasan. Sebenarnya tidak cocok disebut pemanasan karena mudah ya. Ini sangat mudah. Nah, عفوا أستاذ نسيت صفحة كم يا أستاذ؟ الآن نحن الآن في صفحة 183. الآن انظر إلى الشاشة سترى أيوه. صفحة 183. Nah, bagi antum yang ada buku silakan dibuka halaman 183. Nah, 183 ya. Nah, kita mulai dari at-tadribu as-sadis. Jayid, خلاص نبدأ. Siap ya kita mulai ya insyaallah ya. إن Nah, شاء الله يا أستاذ. kita mulai insyaallah. At-tadribu as-salis bainal jumlati was-surati al-munasibah. Ini perintahnya. Sil. Ma makna sil? Sambungkan. Sambungkan atau hubungkan. Bainal jumlah. Oke. Ainal jumlah. Hadhihi hiyal jumlah. Ini jumlahnya ya. Yang pertama, Kalimat. tiga dan seterusnya. Was-surah. Ma makna surah? Gambar. Gambar. Al-munasibah. Yang sesuai. Yang sesuai atau yang cocok. Baik. Ana akan bacakan dulu al-jumlahnya. Al-jumlah al-ula. Ahmadu yadhhabu ilal madrasah. Yadhhabu bil hafilah. الجملة الثانية أنا طالب في كلية الطب في جامعة القاهرة. الجملة الثالثة أنا طالب في كلية التربية في جامعة أم القرى. الجملة الرابعة زينب تذهب إلى البيت تذهب بالسيارة. هذه هي الجملة. Ini jumlahnya ya, ada 4 jumlah. Wassurah, unzuru ila surah. Hadhihi hiya surah. Ini gambarnya. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, caranya bagaimana? Ana tunjuk gambarnya, antum sebutkan jumlah yang cocok untuk gambar itu. Paham itu, Mas? Nah, إن شاء الله يا أستاذ. insyaallah. Baik. Sebelum mulai, ikhwan, apakah ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan enggak? Mana yang belum paham dari jumlah-jumlah ini? Tafadhal. ما في أنا إن شاء الله. ما في سؤال. جميل. الآن نبدأ منك يا الأستاذ بديدي. هذه الصورة أنا أريد. طيب رقم أول يا أستاذ. لا ini هذه الصورة. أنا tunjuk gambar هذا الصورة. gambar yang ini, gambar yang pertama ini. Nah, antum sebut. عفوا. أنا طالب في كلية التربية في جامعة أم القرى. أحسن. نعم، في كلية التربية في جامعة أم القرى. هذه الجملة. أيوة نعم. جميل. نعم. إذا هذا الجواب. Ini jawabannya. نعم. الآن الأستاذ مليادي. هذه الصورة gambar bawahnya. Dua ya. نعم. Zainab Zainabu tazhabu ilal baiti tazhabu bisyarah. أحسنت. نعم، هذه الصورة، هذه الجملة. الأستاذ مليادي، ما معنى السيارة؟ Syarah kendaraan. Kendaraannya itu masih umum. Kendaraan apa? Mobil. جميل. Mobil صحيح. pribadi. نعم. الآن الأستاذ ديدي، الصورة الثالثة. أحمد يذهب إلى المدرسة. يذهب بالحافلة. جميل. ما معنى الحافلة؟ الحافلة يعني بوس أستاذ. أيوه صحيح. طيب الأستاذ مليادي تفضل. الصورة الرابعة. Yang mana? Ana talibu fi kulliyatil tarbiyati fi jami'atil Ummul Qura. كلية التربية. Ini gambar Oh, tarbiyah. Yang mana kira-kira? ini sorry. Ana talibu fi kulliyati tarbiyah fi jami'atil Ummul Qura. Sorry. Baik, unzur. Kalau untuk ana talibun fi kulliyati tarbiyah, ini sudah dijawab tadi. Oh iya.
Bisa diperhatikan layarnya. Nah, di sini sudah ada jawabannya untuk as-surah al-ula. Nah, berarti kalau untuk yang gambar keempat ini yang mana? Untuk jumlahnya. Nah, Kaifa? ana tolibu. Oh ini nih. Ana tolibu fi kulliyatil tolibi atau ana tolibu fi kulliyatil kilaba ya. Fi kulliyatit tibbi. Kulli fi kulliyatil at-tolibi fi jami'atil Qahirati. Naam, sahih ya, betul jawabannya. Untuk gambar keempat ini, ana talibun fi kulliyatit tibbi. Taib, masih ingat nggak Ustaz Mulyadi? Ma makna kulliyatut tibbi? Apa arti kulliyatut tibbi? Fakultas kedokteran ya. Fakultas Kedokteran. Jamil. Taib ayyuhal ikhwah, hadha huwa at-tadribus salis. Ini latihan yang ketiga ya. Tentunya ini masih sangat-sangat mudah ya. Nah, kita langsung masuk ke latihan yang keempat ya. Semoga tidak terlalu cepat ini. Kalau terlalu cepat nanti bisa dikasih tahu. Misalnya ini terlalu cepat, nanti kasih tahu saja. Nah, Taib, al-an ayyuhal ikhwah. Sekarang kita masuk ke at-tadribu ar-rabi. Latihan yang keempat. Perintahnya masih sama tadi. Sil, ya, hubungkan baik soal yang mana soal yang sebelah kanan kita. Ini soal ya. Soal-soalnya sebelah kanan kita. Wal jawab al munasib dan jawaban yang sesuai. Jadi soalnya kita baca, jawabannya yang mana? Yang sesuai kira-kira. Baik, Al-an, Anda akan bacakan soalnya dulu. Silakan diperhatikan baik-baik dan silakan ditandai mana yang kira-kira antum tidak paham. Kita mulai dari soal dulu. As-soalul awal, mata yabda'ul yawmud dirasiyyu? الثاني متى ينتهي العام الدراسي الثالث إلى أين تذهب الآن الرابع متى يبدأ العام الدراسي الخامس متى ينتهي اليوم الدراسي السادس ماذا تفعل في الاستراحة طيب أين لم تفهموا أيها الأخوة mana yang belum paham nah silakan. Kira-kira kalimat mana yang antum belum paham atau lupa mungkin? Selalu silakan ditanyakan. Yabda'u. Naam, Yabda'ul makna yabda'u maknaha mulai. mulai ya. Naam, yabda'u makna Ya, mulai. Naam, ya Ustaz, amal sahifah bimana koran atau majalah Ustaz? sahifah maknaha koran. Naam, sahifah maknaha koran. Nama majallah wa majallah. Jadi, nah, soalun akhar. Ada lagi silakan. Apa Ustaz, إذا كان يستريح في يعني مثلا كانتين أهل البقالة يعني اللغة فصحى Ustaz. Aid soal. Apa pertanyaan? Mas soal? إذا كان مثلا أحد يعني يستريح في كانتين أستاذ، Kan إيش معروف كانتين، إيش معروف في عرب أستاذ؟ الدكان أو البقالة أستاذ؟ المعروف أما عند العرب نقول هو المقصف. مقصف. نعم آه، مقصف يعني هو مثل كانتين المقصف. ليس البقالة معنى آخر يا أستاذ، أو إيش معنى؟ البقالة عادة تستعمل لسوبر ماركت آه، أو المكان الذي يباع فيه الحوائج اليومية مثل الخضروات والفلفل والخيار والقثاء وغير ذلك. هذه نسميه بقالة. بقالة. نعم بقالة. هل هل الدكان معروف عندهم أستاذ؟ الدكان. الدكان معروف. مم. نعم الدكان معروف يا الأستاذ الزبيدي. الدكان معروف. بإمكانك أن تقول وتستخدم كلمة الدكان
وكذلك والمقصف أيضا. لكن هناك الفرق بين البقالة والدكان. نعم، الدكان كما هو معروف عندنا دكان في إندونيسيا. نعم. مم. وبقالة يباع فيها الخضروات مثل ما يوجد في الأسواق، هذا في السوق. نعم. آه. جيد. يعني بقولة يعني يباع كاملا أستاذ، الحوائج الذي تقول أنيفا أستاذ. نعم، هذه البقالة يباع فيها الحوائج اليومية مثل الخضروات والفلافل والسمك مثلا. نعم، يباع أيضا، مم. فهذه بقالة. نعم. دقيق. طيب، أستاذ مليادي، سؤال؟ Lama ya. ما فيه. جميل. هذه هي Hmm. الأسئلة. Ini pertanyaannya. Sekarang kita pindah ke jawaban. Kita baca dulu الجواب الأول يبدأ في المحرم. الثاني أذهب الآن إلى المكتبة. الثالث يبدأ الساعة 7:00 صباحا. الرابع ينتهي في شهر رمضان. أو الخامس أقرأ كتابا أو صحيفة. السادس ينتهي الساعة 4:00 طيب، هل من سؤال؟ Ada pertanyaan enggak untuk jawabannya? أما أنا ما في إن شاء الله أستاذ. ما في. الأستاذ مليادي موجود؟ Ada Ustaz Muladi pertanyaan? Nah, mak sesuai ما في. dan terlalu bisa dengan نعم. طيب، الآن من الأخير؟ oh sohibah صحيفة، قرآن. Quran ya. نعم، صحيفة معناها قرآن. Bentuk jamaknya suhuf. طيب، الآن نبدأ. kita mulai. تفضل يا أستاذ ديدي، السؤال الأول. اقرأ السؤال والجواب. نعم. طيب، بسم الله. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة آه، اليوم الدراسي يعني يبدأ الساعة 7 أستاذ. يبدأ الساعة 7. أو يبدأ في محرم. أنا هناك يعني اليوم والعام أستاذ. اليوم إذن يوميا. اليوم اليوم يعني فإن شاء الله تعالى أجيب أجيب أستاذ. ال- الساعة ال- 7. نعم، الجواب. الساعة 7 صباحا. أيوه، الجواب صحيح. آه. ليس في المحرم. نعم، اليوم دراسي يوميا. hari pembelajaran KBM نقول dalam bahasa Indonesia. Nah. هناك يوم وأبحث يعني مثلا اثنين وثلاثة. ما في هنا طبعا. ما هي الثلاثاء. هذا هو الأقرب للجواب. نعم. طيب، الآن الأستاذ المليادي، تفضل أستاذ المليادي yang kedua. Mata yantahi ilmu ilmu darasi ينتهي العام. eh, mata yantahi al-amul darasi نعم، الدراسي. أيوه، jawabannya. yantahi fi syahri Ramadan. ينتهي في شهر رمضان. أحسنت. جميل. نعم، أنا kira antum bakal jawab ينتهي الساعة الرابعة. Nah, al-am tahun. Berarti dia, kita mainnya tahunan levelnya, bukan jam. أحسنت. هذا صحيح المليادي. السؤال الثالث. تفضل يا الأستاذ ديدي. طيب، إلى أين تذهب الآن؟ أذهب الآن إلى مكتبتي. نعم، الأمر واضح جدا. الجواب واضح. هذا صحيح. الأستاذ المليادي تفضل. الرابع. Mata yabda'ul am ad-darasi الدراسي. mata yabda'ul am ad-dirasi نعم.
yabda'u fil muharram. Naam, ahsanta. Yabda'u fil Muharram. Sahih. Kalau ana tanya Al-Ustaz Mulyadi, ma makna al-'amud dirasi? Al, al, Ma makna al-'amud dirasi? al-amudirosi baca ini Sudah lupa? lupa nih orang ini. Al-'amu ad-dirasi, al-'am itu tahun. Ad-dirasi Tahun pelajaran, pelajaran ya. tahun pelajaran atau kalau kitanya tahun ajaran. Tahun ajaran ya. الدراسي طيب أحسن بعده الأستاذ ديدي تفضل الخامس متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة الرابعة عصرا. أيوه هذا صحيح الأستاذ المريادي تفضل السادس ماذا تفعل في الاستراحات وين ماذا تفعل في ماذا ينتهي ساعة الرابعة عشرة. طيب pertanyaannya ماذا Kapan? apa taf'al yang engkau kerjakan fil Ada istirahat satu ya. istirahat Oh iya. al-jawab Akra'u kit akra'u kitaban au sahifatan. أقرأ كتابا أو صحيفة هذا هو الجواب صحيح أحسنت أحسنت يا أستاذ مريادي طيب sebentar ya إخوان Oh iya, biarlah. طيب جميل هذا هو التدريب الرابع ini latihan yang keempat dan kita sudah selesai untuk pemanasannya ya. Nah ini latihan ketiga dan keempat هذا سهل جدا sangat mudah ini insyaallah ya. Al-an kita masuk ke inti latihan kita pada malam hari ini ikhwan. At-tadribu al-khamis. Iqra al-fiqrah. Ma ma'na al-fiqrah? Paragraf Ustaz. Paragraf. Ahsanta. Sahih. Nah, bacalah paragraf. Thumma ajib. Kemudian jawablah dari pertanyaan-pertanyaan. Ana akan bacakan 2 kali. Selama Ana baca, silakan dicek ya. Atau digaris bawahi kira-kira mana kalimat yang Antum tidak paham. Nah, baik, nabda. Kita mulai. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. Baik, bacaan yang kedua ya sekaligus kita perhatikan kalimatnya satu persatu ya per kalimat ini per jumlah. Ana ulangi sekali lagi ikhwan. Ukhti Maryamu talibatun fi jami'ati Dimashq. Fahimtum? Insyaallah. Insyaallah ya. Jami'atu Dimashq Universitas Damaskus. Damaskus. Nah, aina jami'atu Dimashq? Jami'atu Dimashq fi Suriah. Halas? Nah, Maryam tadrusu fi kulliyati tibbi.
Kulliyatut tibbi ma'naha fakultas. Dokteran. Kedokteran. Wa satakun, perhatikan, wa satakun, dan dia akan menjadi tabibatan insyaallah. Tabibah. Jadi dokter ya. Taskunu, ma makna taskunu? Tinggal. Iya. Ahsanta. Taskunu Maryamu ma'al usrah. Al usrah ma'al usrah, fahimtum? Fi syaqqah. Ma mana syaqqah? Asyaqa ini apartemen gitu. Apartemen. Sahih, asyaqqah ma'naha apartemen. Asyaqqatu ba'idatun an. Nah, ini perlu Anda garis bawahi karena ini berkenaan dengan tata cara penggunaan kata dalam bahasa Arab. Kalau kita mau bilang rumah saya jauh dari atau masjid Dari jauh dari, maka bahasa kampus. Arabnya ba'idun an atau Baik. ba'idatun an. Ya, ba'idah selalu dia setelahnya an. Kecuali kalau qarib setelahnya min, maka beda bahasa Arabnya kalau kita bilang rumah saya jauh dari masjid dengan rumah saya dekat dari masjid. Kalau rumah saya jauh dari masjid, man ya'rif? Man ya'rif? Rumah saya jauh dari masjid. Siapa yang mau menerjemahkan fil lughatil arabiyyah? Baiti Baiti. ba'idun Mhm. min mas Baik. ba'idun an masjid. Nah, baiti ba'idun anil masjid. Baik, rumah An saya dekat dari masjid. baiti qoribun min masjid minal masjid. Iya, sahih. Baiti qaribun minal masjid. Nah, itu perbedaannya. Walaupun terjemahannya dalam bahasa Indonesia sama-sama dari. Sama-sama dari. Nah, taskunu Maryamu ma'al usrati fi syaqqah. Asyaqqatu ba'idatun an al-jami'ah. Ba'idah anil jami'ah. Jauh ya dari kampus. Terus kalau ke kampus pakai apa? Wa tadhhabu ilal jami'ati bil hafilah. Yani Maryam tadhhab bil jami'ah bil hafilah. Maryam tadrusu fi sabah wal masa. Ma ma'na al masa? Sore. Sore. Wa tadhhabu ila al maktabati wal mukhtabar. Ma ma'na al mukhtabar? Lab. Naam, lab, laboratorium. Baik, hal min soal, ada yang belum paham enggak kira-kira? Karena ana menerjemahkan Takut kira ini saja ya. dokter ya. Nah, Apartemen ya. ada pertanyaan? Ustaz, mal farq baina al usrah wal a'ilah Ustaz? نعم. ما الفرق بين الأسرة والعائلة؟ طيب، العائلة أكبر من الأسرة. هذا هو الفرق الأول. قيل طبعا هذا قيل ya. Ada beberapa definisi sepengetahuan anak. Definisi pertama mengatakan al-ailatu akbar minal usrati. Maksudnya bagaimana? Al-ailah, semua orang yang berada di bawah tanggungan kita itu namanya al-ailah. Walaupun sudah Keluarga, keluarga inti. keluarga besar atau apa ya Ustaz maksudnya? Kaifa? Keluarga Keluarga besar. ya. Jadi Keluarga besar. keluarga besar itu belum tentu disebut ailah. Yang disebut ailah itu kalau seandainya dia masih berada di dalam, Keluarga inti ya maksudnya. kalau keluarga inti itu usrah. Hmm. Biasanya usrah, ya. Disebut usrah itu, usrah juga terbagi menjadi dua, usrah saghira, usrah kabira. Sehingga juga tidak bisa kita katakan usrah ini keluarga inti, ya. Namun ailah itu sifatnya lebih umum. Maksudnya bagaimana? Dia mencakup keluarga inti. Keluarga inti kan pasti di bawah tanggungan kita semua kan rata-rata kan. Nah, Ya, Ustaz. juga dia terkadang nyebrang ke misalnya anak paman yang tidak ada lagi apa, tidak ada lagi pamannya menjadi tanggungan kita, keponakan kita misalnya, dan dia menjadi tanggung jawab kita, maka pada saat itu kita bilang hadhihi ailati. Oh, Nah, jadi al-ailah itu secara bahasa kullu man ta'uluhu. Ya, setiap orang yang kita ini, yang kita yang masih dalam tanggung jawab kita, itu al-ailah. kullu man apa Ustaz? Apaan tadi bahasa tadi? Kullu kullu man
ta'uluhu, Ta'u. ta'uluhu. Oh, ala ya'ulu ya Ustaz. Nah, ala ya'ulu, sahih. Al-a'ilah. Baik, ala. Ta'u. Nah, sahih. Kullu man ta'uluhu. Ala ya'ulu. الصورة جميلة جدا. طيب خلاص. Soal Kemudian akhir, ada lagi nggak mau ditanyakan kira-kira? Sama apa? Nah, Jamil. Sekarang kita langsung masuk ke al-as'ilah ya. Al-as'ilatu. Manil akhir anifan. Siapa terakhir tadi? Ustaz Mulyadi Ustaz. Ustaz Mulyadi. Idan Baik, nabda minka ya Mulyadi. Nah, baik Ustaz. as-su'alul awal. Ya, Bismillah. Aina tadrusu Maryamu tadrusu fi jami'ati Dimashqa fi Suriya Ustaz. في سوريا. جميل. هذا صحيح. نعم. الأستاذ موليادي تفضل الثاني. في أي كلية تدرس؟ di di mana dia kuliah ya? في Tadrus, dia tadrus fi kulliyatil tilabu, في كلية fi kulliyati at-talibu الطب. at-tibbi ya. Nah, at-tibbi ya cara bacanya at-tib. At-tibbi. Nah, في كلية الطب. خلاص. نعم صحيح. الجواب صحيح. نعم. الأستاذ ديدي بعده. الثالث أين تسكن مريم تسكن في شقة. جميل. هذا صحيح. نعم. الأستاذ مريادي الرابع yang keempat. Hal as-shaqqatu ba'idatun anil jami'ah. Mhm. As-shaqqatu ba'idatun anil Baik, kalau jami'ah. pertanyaannya, nah, kalau pertanyaannya hal, jawabannya ada dua saja, naam atau la. Naam ya. Nah, berarti Naam. naam, sempurnakan. Naam. As-shaqqatu ba'idatun an al-jami'ati. نعم بعيدة عن الجامعة. أحسنت. الجواب الصحيح. طيب بعده الأستاذ هديدي. الخامس كيف تذهب إلى الجامعة تذهب بالحافلة. صحيح. تذهب أي بالحافلة. بالحافلة. نعم صح. نعم أحسنت. الجواب الصحيح. الأستاذ مليادي تفضل. أستاذ مليادي السادس. Hal tadrusu Maryamu fi sabahi? Hmm. Naam. Naam, sempurnakan. Maryamu tadrusu fi sabahi wal samai Wal 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 samai wal wal masai. masajid نعم wal masajid. صحيح. نعم هذا الجواب صحيح. نعم. طيب الأستاذ ديري تفضل بعده. هل تذهب مريم إلى المختبر؟ نعم تذهب إلى المختبر. أيوة الجواب صحيح. نعم. هذا هو التدريب الخامس أيها الإخوة. Dan ini insya Allah mudah ya. Dan Anda harapkan melalui teks ini atau paragraf di sini antum bisa merujuk beberapa kosakata seperti al-mukhtabar, asy-syaqqah. Ini kita ambil di al-wahdah salisa bagian ketiga dulunya tentang as-sakan ya. Insya Allah sering muncul lagi dia di sini. Nah. طيب بارك الله فيكم هذا Ustaz Dede wal Ustaz Mulyadi. Walan nantaqilu nahnu, kita pindah ke latihan selanjutnya, latihan terakhir kita di malam hari ini yang tidak begitu banyak. At-tadribu as-sadis. Iqra al-fiqrah ya. Thumma dha'. Ma makna dha'? Letakkan.
letakkan, sahih. Alamah, tanda. tanda. Nah, summa dha alamat as-sahih atau khata. Jadi sebagai gantinya ya. Kalau seandainya pernyataan yang ada di nomor 1 sampai 7 ini tidak sesuai dengan al-fiqrah atau paragraf, maka kita katakan khata. Nah, namun ketika kita bilang khata, kita harus mengatakan yang benarnya bagaimana? Kaifas sahih, ya. Namun kalau kita bilang sahih atau hadhil jumlah sahihah, maka sudah tidak ada tanggung jawab lagi. Nah, طيب الآن أيها الأخوة أنا سأقرأ لكم هذه الفقرة مرتين. المرة الأولى: صديقي أحمد طالب في جامعة أم القرى. جامعة أم القرى في مكة. أحمد يدرس في كلية التربية Oh, وسيكون di sana. مدرسا إن شاء Baik. الله. يسكن أحمد في بيت. البيت قريب من الجامعة ويذهب إلى الجامعة بالسيارة. أحمد يصلي الفجر والعشاء في المسجد الحرام. طيب نكرر. Nah, sekali lagi ikhwan. صديقي أحمد طالب في جامعة أم القرى. صديقي، فهمتم معنى صديقي؟ Teman Benar ya? Ustaz. Nah, teman saya ini atau sahibi atau zamil, walaupun ada perbedaan ya antara kata-kata ini, namun secara umum dia merujuk ke satu kata yaitu teman. Nah, sadiqi, sahibi atau zamili Ahmad talibun fi jami'ati Ummil Qura. Hadza fahimtuma insyaallah. Jami'atu Ummil Qura fi Makkah. Ahmadu yadrusu fi kulliyati tarbiyah. Kulliyah tarbiyah fahimtuma insyaallah. وسيكون مدرسا إن شاء الله. يسكن أحمد في بيت. البيت قريب من الجامعة. انظر, kalau ba'idun itu an, tapi kalau qaribun ya seperti itu. البيت قريب من الجامعة ويذهب إلى الجامعة بالسيارة. أحمد يصلي الفجر fil Masjidil Haram. Baik, ada pertanyaan ikhwan? Hal min soal? Tadi Ustaz Afwan mungkin Nah, kalau tafadhal. keluar topik ya. Sodiqi zamili zamili mufrad yani zamilatun atau ما هو Ustaz? Zamil huwa mufrad. Zamil Ustaz. Zamilun. Nah, zamilun mufrad huwa jam'uha zumala'u. Nah, أما فرق بينهما إيش الفرق أستاذ؟ بين الصديق والزميل. آه. نعم، الفرق بينهما صديق. لحظة أنا أتذكر لحظة. صديق الذي يكون صديقك, tingkatannya seperti ini. Ini namun secara bahasa ya, dalam artian terkadang juga makanya ulama bahasa mereka berbeda pendapat apakah kata ini, sebuah kata itu ada sinonimnya atau masing-masing kata memiliki makna khusus. Nah, ada ulama mengatakan enggak, masing-masing kata ada makna khusus. Ada yang mengatakan tidak ada makna khusus, semuanya sama saja. Namun anak pribadi condong ke yang mengatakan bahwasanya masing-masing kata ini ada makna khusus, ya. Dan terkadang makna khususnya ini saling masuk antara satu dengan lain. Jadi tidak mutlak kita mengatakan bahwa perbedaannya seperti ini. Namun di antara salah satu perbedaannya, kalau kita mau antara shadiq dengan sadiq, kalau sohib itu biasa, teman. Teman dalam artian teman biasa. Nah, shadiq itu levelnya sudah di atas sahib, walaupun ini tidak selalu mutlak ya, tidak selalu mutlak. Bahkan sahabat Nabi dinamakan ashabu Rasulillah dan ashab sahib. Ini tidak secara mutlak. Nah, sahib Kalau shadiq. Nah, muannasnya, muannasnya apa? Sadiqin atau sadiqatin? shadiqatun. Nah, sahih muannasnya shadiq. Nah, seperti itu ya, sahib, shadiq. Nah,
Zamil ini hanya berlaku untuk misalnya huwa zamili fid dirasa, huwa zamili fil amal. Teman yang seprofesi itu zamil, atau teman yang berada dekat kita hanya dalam keadaan tertentu saja. Itu zamil. Itu perbedaan antara sadiq dengan zamil. Nah, إذا كان لديك صديق أو يعني إذا كان لديك شخص وهو قريب منك في العمل يعني عند العمل فنقول هو زميلي، هو زميلي. فهمت؟ نعم. معروف عندنا في العمل مثلا يعني كوليجا أستاذ. كوليجا أحسنت، نعم كوليجا، هذا زميل، هذا مم. كوليجا، نعم. ada lagi sedang تفضل، هل من سؤال؟ فهمتم؟ أنا إن شاء الله أستاذ. إن شاء الله. والآن نبدأ بالأسئلة، نبدأ بالأسئلة. نعم يصعب علي نطقها، انتظروا لحظة. نعم، من الأخير آنفا؟ الأستاذ ليدي. جيد، الآن تفضل الأستاذ موليادي. silakan Ustaz Mulyadi, السؤال. Ahmadu mudarrasun fi jami'atil umur qura. Naam. مدرس. Ahmadu mudarrisun fil jami'atil umur qura. أم القرى. نعم. Naam. ini Naam. نعم. Naam. أنتم yakin نعم؟ Jadi Allah coba dibaca lagi. Ahmadu Ahmadu mudarris fi jami'ati Ummil Qura. Antum yakin jawabannya Ahmadu na'am? mudarrisun fi jami'atil umur qura. Nah, kayak Ahmadu oh coba dicek lagi. Ahmadu Ahmadu oh ya la La, طيب. la كيف الصحيح? Yang Ahmad benarnya bagaimana? Ahmadu talibu fi jami'atil umul qura. أحسنت، هذا هو الجواب. نعم، أحمد طالب في جامعة أم القرى، ليس مدرسا، هو طالب. هو طالب، نعم. سيكون مدرسا إن شاء الله، سيكون. طيب، بعده هو الأستاذ ديدي، تفضل الثاني. الثاني أحمد سيكون مدرسا. هذا الصحيح يا أستاذ. نعم، هذا آه، صح، أنا ذكرت. هذه الفكرة الصحيحة يا أستاذ. أيوة، أحسنت، الجواب الصحيح. جميل، بعده الأستاذ مريالي، تفضل الثالث. Yaskunu Ahmadu fi shaqqatin. مم. La لا، الصحيح كيف الصحيح؟ Ahmadu Ahmadu yaskunu fi hudur. Yaskunu Ahmadu fi shaqqa la Ahmadu Yas- Yaskunu Ahmadu fil bait. نعم، يسكن أحمد في بيت. نعم، هذا صحيح. نعم. طيب، بعده هو الأستاذ ديدي. يسكن أحمد في شقة. نعم. هذا الخطأ أستاذ. الرابع. الصح الرابع عفوا. نعم، الرابع. طيب الرابع بيت أحمد قريب من الجامعة. مم. هذه جملة
هي صحيحة أستاذ. كيف هذه الجملة؟ صحيح إن شاء الله، صحيح أستاذ. نعم قريب هذه من الجامعة. أيوة نعم صحيحة. جميل. بعده الأستاذ مريدي يتفضل الخامس. يذهب أحمد إلى الجامعة بالسيارة. نعم. أيوة نعم هذا الجواب صحيح. طيب بعده الأستاذ ديدي السادس. أحمد يصلي الفجر في المسجد الحرام. هذا صحيح أستاذ. نعم أحسنت. طيب بعده الأستاذ ديدي الأستاذ مريدي معذرة. أحمد يصلي الساعة أحمد يصلي إشاء في المسجد النبوي. لا، لا والصحيح في مسجد الحرام. في المسجد الحرام. أحسنتما بارك الله فيكما. لقد أحسنتما التأدية الأستاذ ديدي والأستاذ مريدي. وبهذا dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk at-tadribat ya dari materi ad-dirasah. Wa insyaallah taala fil liqa al-qadim pertemuan selanjutnya kita akan masuki judul baru dan ini merupakan judul terakhir kita di buku ini yaitu bagian yang ke-9 al-wahdatu ats-tsaminatu tentang al-amalu pekerjaan. Nah, Ya. insya Allah. Baik, ayyuhal ikhwah, sampai di sini أستاذ sebelum kita عندنا hal عندي mungkin سؤال، هل يجوز أستاذ kita ممكن؟ beri soal. نعم، عندي سؤال ممكن تفضل. أستاذ؟ تفضل. طيب، لو سمحت أستاذ، السؤال الأول يعني هل هناك يعني مقرر كتاب أو معجم التي فيها يعني تذكر الفرق في معنى يوسف، الفرق بين مثلا الكلمة والكلمة يوسف، بنسبة makna Ustaz, di perbedaan makna kata atau misalkan dari segi maknanya atau seperti tadi Ustaz, perbedaan summa dengan misalkan perbedaan summa dengan fa, usroh dengan aila, mungkin ada buku atau kamus yang perlu anak pelajari Ustaz. جميل. Itu soal نعم. yang pertama Ustaz. Ya. أيوة. السؤال الثاني. Ini كثير Ustaz jadi apa Ustaz? لا مسألة سهل Ya. سهل. Asani yakni Ustaz. Soal bimana pertanyaan ama pernyataan ma huwa fil arab fil lughah Arab. نعم الثالث. Ya fi insyaallah. سؤالان هذا ليس كسر. هذا. Ma'dzirat Ustaz. طيب السؤال الأول ada nggak kira-kira mu'jam atau al-qamus ya yang dia di situ berfokus kepada penjelasan makna-makna kalimat perbedaannya sinonim antonim. Nah, Sepanjang pengetahuan anak tentunya ada ya ada cuma anak pribadi belum menemukannya pasti ada tidak mungkin belum ada orang nulis hal tersebut pasti ada ya. Nah, di mana kita biasanya tahu perbedaan itu? Biasanya ketika kita membaca kamus. Kalau anak pribadi, ini anak syakhsiyan. Anak syakhsiyan, anak a'rifu at-tanqih aw al-farq baina al-kalimat min khilal al-ma'ajim aw al-qawamis. Ini laisa hunaka al-mu'jam al-khas. Lakin hal huwa al-mujud? Na'am huwa mujud. Lakinnani ana la adri. هو موجود نعم إذا أردت البحث هو موجود وأنا سأساعدك في هذا سأخبرك إن وجدت القاموس الخاص به يعني بهذه الكلمات الفرق بين معاني الكلمات نعم سنبحث عنها سويا إن شاء الله يا أستاذ زبيدي أما سؤالك الثاني السؤال pertanyaan أما pernyataan نقول التقرير takrir. نعم التقرير Ah, pernyataan. في الحديث ini takrir Rasulullah SAW Ustaz. Takrir. في الحديث. له معاني. Ma, التقرير أيضا معناها موافقة أيضا نعم persetujuan أيضا لكن تقرير أيضا pernyataan takrir. كقول بقف يا Ustaz. كيف بالقف نعم القف. صحيح بالقاف قرر يقرر التقرير هو pernyataan أيضا جيد ما في سؤال Jazakallah Ustaz.
آه، mungkin Ustaz واحد. Tafadhol. أنا أتذكر أنيفا Ustaz. ذكرت أنيفا. Nah, Ustaz, tadi berkaitan dengan seperti kalimat ajib itu menggunakan an, ba'id menggunakan an, Min. terus qorib menggunakan min. Nah, itu berarti aturan baku yang memang tidak bisa terpisah gitu Ustaz ya. Nah, dan itu kita dapatkan di kamus. Biasanya kalau kita baca kamus atau kita dapati teks-teks Arab, ya, kita akan dapati secara tidak langsung bahwa ini pasangannya ini pasangannya ini. Ada juga beberapa kata kerja yang dia hurufnya itu kalau berubah huruf berubah makna. Sebagai contoh, roghi bayar robu. Kalau roghi bayar robu fi itu maknanya ahabba yuhibbu. Roghi bayar robu an maknaha kariha yakrahu, seperti firman Allah, wa may yarghabu an millati Ibrahim, ya, Hmm. itu makna la yuhib au kariha. Itu semuanya di mu'jam sebenarnya, dan ada yang mu'jam Hmm. khusus, memang ada, namun qadarullah ya Kan? lusat di kana nasib. Siapa yang pakai? Nah, Nggak tersedia tapi ini pakai. baik, soalun akhar. Khalas, ma fi soal. Amanah insyaallah ya Ustaz. Nah, Jazakallah khair. baik. طيب أيها الأخوة، فإذا كان ليس هناك أي سؤال آخر فأنا أكتفي بهذا القدر، وأقول لكم جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب العلم والفهم، وأن يرزقنا الاستقامة والثبات في تعلم هذه اللغة، وأن يسهل لنا كل الأمور. Amin ya mujib sa'irin. Dan senantiasa kita berdoa juga semoga apa yang kita pelajari ini dijadikan bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain. Amin ya rabbal arsyil azim. طيب أيها الإخوة، نكتفي بهذا القدر dan نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك Allahumma bin. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayakallah Ustaz. Jazakallah khair. وحياك الله، حياكم الله.